So jeda teknikal ialah cara untuk kita nyatakan jarak di antara dua not secara khusus ataupun secara lebih jelas ataupun secara lebih tepat. So kita sudah belajar cara untuk mengira jeda secara am berdasarkan staff. Okay? So for example, let me just show the piano. So for example, kita sudah belajar dulu kalau for example C dengan note A, kalau kita kira, so C, D, E, F, G, A. So 6 huruf. So jarak di antara C dengan A kita sebut sebagai jeda ke-6. So itu dia punya jeda am lah, 6. So masalah dia ialah kalau kita hanya sebut 6 saja, tidak ada beza dengan for example C pergi A. So C, D, E, F, G, A masih kira sebagai 6. C pergi A flat. This is A flat. C pergi A flat masih juga kena sebut 6. Sebab C, D, E, F, G, A. A flat. So masih 6 huruf. So masih kita sebut sebagai jeda ke-6. C sharp pergi A flat pun masih dipanggil sebagai jeda 6. So C sharp, D, E, F, G, A flat. Tetapi kalau kamu lihat di piano, jarak sebenarnya di antara ketiga-tiga ini berbeza. So C ke A flat tidak sama. Okay, someone just came in. Welcome Adam. Okay, C ke A flat tidak sama dengan C ke A, tidak sama dengan C sharp ke A flat. Tetapi nombor yang kita gunakan untuk nyatakan jeda ini masih sama. So itulah kekurangan jeda kalau kita hanya menggunakan nombor untuk sebut nama jeda itu. So apa yang kita lakukan ialah kita menggunakan jeda technical ataupun specific di technical. We already talk about this last week. So yes, so for example di antara C dengan D dan E dengan F. Okay, dua-dua akan disebut sebagai jeda kedua. Tetapi jarak dia tidak sama sebab C ada 2 semitone C. So 1 semitone, 2 semitones from C to D. Manakala E sampai F hanya 1 semitone saja di antara dua. Tapi kedua-duanya masih disebut sebagai jeda kedua. So untuk menyatakan jarak di antara dua not dengan lengkap, kita harus menyatakan quality jeda itu. So ada 5 jenis quality: major, minor, perfect, diminished, and augmented. Untuk tingkatan 2, kita tidak akan sentuh diminished dan augmented. Kita hanya perlu risau tentang major, minor, and perfect. So like we've talked about last week, quality memberitahu jumlah semitone di antara dua not. So dia akan bagi tahu kamu secara spesifik berapa semitone. So C ke D mempunyai 2 semitone. Jeda technical ini disebut sebagai major kedua. So anytime so C to D, asal jarak di antara dua not ini ialah jeda kedua, jeda ada 2 semitone, itu menjadikannya sebagai major second. Manakala mana-mana jeda 2 yang mempunyai 1 semitone saja, itu kita sebut sebagai minor second. So actually kamu hanya perlu hafal jumlah untuk satu saja, sama ada untuk major ataupun minor. Kerana beza dengan major dengan minor selalu ialah satu saja. So for example, major second ada 2 semitone, right? Minor selalu akan 1 semitone lebih kecil. So kalau major second mempunyai 2 semitone, minor second akan mempunyai 3 semitone. 1 semitone. Kalau major third dia mempunyai 4 semitone, minor third automatic dia akan mempunyai 3 semitone saja. Okay, welcome Gabriel. Okay, so cara kenal pasti jeda teknikal.
So, apabila kita perlu mengenal pasti satu jeda. So, yang pertama ialah kita cari dulu nombor dia lah secara seperti biasa. Okay, that's fine. At least kamu ada masuk. Okay, so first kamu mula dengan kamu cari dulu dia punya jeda ataupun kamu cari dulu lah dia punya nombor. Dengan melihat jarak antara dua not pada staff. So you can do this. We learned this last year. Sama ada kita kira jumlah garis dan ruangan di antara dua not itu pada staff. Oh, kalau kamu mau guna piano pun boleh. So for example, you have C dengan G. Kamu kira saja berapa huruf. So C, D, E, F, G. So 5 huruf. So C sampai G ialah jaraknya ialah jeda ke-5. So either one of those two ways. And then baru kita cuba tentukan. Baru kita kira berapa semitone. Untuk kenal pasti sama ada dia major, minor ataupun perfect. So let's start with perfect first. So like I've said before, hanya jeda unison, jeda keempat, jeda kelima dan ke-8 ataupun octave boleh mempunyai quality perfect. Okay, the reason has to do with science. Hari ini saya tidak akan terlalu mendalami itu, tetapi cara pembahagian dia punya gelombang bunyi itu hanya 4, 5 and 8 saja yang ada pembahagian yang kita katakan sebagai perfect. Alright, so 4, 5 and 8. Now, tip untuk tingkatan 2. Sebab kita tidak untuk 4, 5 dan 8 kita tidak ada, at least untuk sekarang kita tidak akan sentuh quality augmented ataupun diminish. Bermaksud semua 4, 5 dan 8 yang akan keluar dalam soalan ialah interval perfect. Right? Kalau kamu belajar yang a little bit more advanced, for example semasa masuk in university kami belajar mengenai bukan hanya perfect 4, 5 and 8 tapi juga augmented and diminished 4, 5 and 8. Tetapi untuk tingkatan 2 sebab kamu belum lagi akan sentuh tentang diminished dan augmented. So semua yang kamu nampak dalam yang kalau kamu kira dengan betul lah, semua yang jeda dia 4, 5 dan 8 memang automatic perfect. So asal kamu nampak jeda-jeda ini dalam soalan, automatic kamu tahu jawapan dia ialah jeda 4 perfect. So easy for you to find out. Tapi kalau so perfect keempat mempunyai 5 semitone. Keempat mempunyai 5 semitone. Kelima mempunyai 7 semitone dan ke-8 mempunyai 12 semitone. But like I said, kalau untuk sekarang kamu tidak kira dia punya semitone pun tidak apa sebab hanya perfect 8, perfect 4 and perfect 5 saja akan keluar untuk jeda-jeda ini. Now, kalau jeda dia ataupun nombor jeda dia ialah 2, 3, 6 ataupun 7 dan kita kena lebih berhati-hatilah, kita kena cuba untuk kira dengan lebih tepat jumlah semitone supaya kita tahu. So for major kedua mempunyai 2 semitone. So on the piano, for example, C to D. So C 1 semitone, 2 semitones. So from C to D itu adalah major kedua. Okay, major ketiga mengandungi 4 semitone. So C, 1 semitone, 2 semitones, 3 semitones, 4 semitones. So from C to E, itu pun major third. Okay, major 6. So from C to A is a major 6, 9 semitone. So starting from C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So major 6, C to A. Okay, welcome J Vera. Let me just
take that attendance. Okay, so major 7. So major 7, for example, C to B. Mengandungi 11 semiton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So major 7. Now, jeda minor pula, semua jeda major yang kita belajar tadi, kalau dia minor, dia akan lebih kecil ataupun kurang 1 semiton. So for example, major second ialah 2 semiton. Minor second hanya 1 semiton saja. Major third ialah 4 semiton. 1, 2, 3, 4. Minor third ialah 3 semiton saja. So kalau minor 6, dia hanya 8 semiton sajalah, kurang 1 daripada major 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And last one is minor 7 yang mengandungi 10 semiton, kurang 1 daripada major 7 yang mempunyai 11 semiton. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? So major 7, 11 semitones. Minor 7, kau kurang 1 je. Jadi menjadi 10 semiton. Now, kalau kamu ada piano, let's say if you do this with a piano, kamu boleh dengar juga beza dia itu. So for example, major, kamu dengar memang betul-betul major. So major third, kamu dengar memang bunyi dia sangat-sangat major. Right? Major dalam music usually merujuk kepada music ataupun bunyi yang lebih happy, lebih tenang. Manakala minor usually tends to sound lebih sedih ataupun lebih gelap. Okay, major 6, that's quite calming. Minor 6 sounds sadder. Right? Major 7. Major 7 by itself sounds a little bit weird. Tapi kalau kamu kasih gabung dia dalam chord, you get those jazz chords. And then you can go down to a minor 7, which goes from jazz to becoming more like blues. Right? So, minor 7, major 7. Later, especially when you start learning how to build chords, ini menjadi lebih penting lah. Okay, so let's try a question. So here's an example of kita mau mengenal pasti sebuah jeda. So we've done this before, but yang dulu kita sampai selupa major third saja kah ataupun major 6 saja. So this time kita akan cuba dengan semua jenis jeda yang kita boleh buat. Alright. So let's try this question first. Kenal pasti jeda dia. So maksudnya apa nomor dia. Lepas tu baru cuba kenal pasti apa quality dia. Alright, so everyone in the chat try to find apa nomor dia and then apa dia punya quality. Is it perfect? Is it major? Or is it minor? So just for you to, let me just go back here. So kalau kamu ada salin ini hari itu, kamu boleh guna ini sebagai satu rujukan, ya. Okay, so cuba. Adakah ini major 4, major 5 ataupun perfect 4, perfect 5, major 6, 7 ataupun minor 6, 7 or 2 or 3. So first thing, cari dia punya nombor. So anyone? So Luke says 4. Although macam Luke tidak yakin pula. Anyone else? Anyone else wants to try?
ataupun baru mau cuba kira? Okay, kita cuba buat ini sama-sama lah, right? Let's do 3 questions together, and then after that, I will let you try. Okay? So, what's the first note? So, the first note yang kita nampak di sini is D. The second note is a G. So, from D to G, kita kira jumlah huruf is D, E, F, G. So, ada 4 huruf. So, yes, jeda 4. And jumlah semitone ialah 1, 2, 3, 4, 5. So 5 semitones. And sesudah katakan tadi, kalau perfect fourth, kalau fourth untuk tingkat kedua, fourth memang perfect. So answer for this one is a perfect fourth. Sorry, let me just type that in. So answer for this question is perfect fourth. And if we try to answer it pun, if we click on perfect fourth, it will turn green. So that means that is the correct answer. Right? Okay, here's another one. So second question. Let's try. So once again, kita kenal pasti kedua-dua note inilah. So note yang pertama ialah D. Note yang kedua ialah C sharp. So first, kita kira dulu dia punya jeda. So from D, E, F, G, A, B, C sharp. So from D to C sharp ada 7 huruf. So kita tahu jeda dia ataupun dia punya nombor ialah 7. So sekarang kita mau cari apa kualiti dia. Okay. So kalau kita lihat dalam nota, kalau 7, kalau dia 11 semitone, itu adalah major. Kalau dia 10 semitone, itu adalah minor. So, from D to C sharp. So it's much easier if you have a piano or keyboard in front of you to do this. Tapi you can use your imagination also lah kalau kamu kuat sikit kamu punya imajinasi. So from D to C sharp, you go 1 semitone, 2 semitone, 3 semitone, 4 semitone, 5 semitone, 6 semitones, 7 semitones, 8 semitones, 9 semitones, 10 semitones, 11 semitones. So ada 11 semitone from D to C sharp. Alright, so we know that for a major 7th ada 11 semitone. So the correct answer should be, and we can test, is a major 7th. So let's try. And that is correct. Okay, so here's another one. Last example from me. So you have the first note is A, second note is E. So jumlah huruf ialah A, B, C, D, E. 5 huruf. So 5 huruf maksud dia, kita tahu 5 huruf maksud dia will be a fifth, and perfect fifth should have 7 semitones. Now, like I said, automatic kalau perfect fifth, automatic dia, kalau fifth dalam form tu, confirm dia adalah perfect. But let's just count to make sure. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is exactly right. So this is a perfect fifth. And once again, if we check our answers, memang dia betul. It's absolutely correct. Perfect fifth. Absolutely correct. Okay, so now it's your turn to try and answer the question. So sekarang giliran kamu. So first kamu coba kenal pasti
jeda dia ataupun nombor dia. Okay, antara dua note ini. So the two notes you have is E and G. And kemudian kamu cuba kenal pasti apa quality jeda ini. So go ahead and type your answer in the chat. Okay, salah belakang kira. Bagus lagi salah sekarang daripada salah masa exam. Okay. Oh, someone is just coming in. Okay, so a couple of people have said minor third. Anyone else would like to try? Anyone else has an answer? Kalau boleh, bila saya tanya soalan, kalau boleh semua cuba beri jawapan pun okey juga. Because that means kamu semua mencuba. It's okay to try and get it wrong. That's fine. As long as we learn from our mistakes. Okay, ini faham? Okay. Kita akan berusaha untuk kasih faham ya. Okay, so about 4 of you have said minor third. Okay, saya ulang lagi soalan dia untuk yang kurang faham tadi. So dalam gambar ini, kamu nampak ada dua note. Right? So soalan dia ialah, okay, tidak jelas dengar tadi. Okay, so soalan ialah, kamu kena cari jeda di antara dua note ini. So maksudnya kamu kena nyatakan, dan bukan jeda tapi jeda spesifik. Maksudnya kamu kena nyatakan nombor dia, jadi berapa jarak di antara dua note ini. Kemudian kamu kena beritahu quality, sama ada dia major, minor ataupun perfect. Okay. So cara untuk kita mau cari ialah, okay, now this one seboleh-bolehnya kamu cuba hafal lah. Okay, you'll have to, kalau kamu selalu buat latihan, lama-lama kamu akan hafal juga nih. Alright, so first kita kenal pasti nombor. So first note is E. Second note is G. Okay, so berapa huruf? So E, F, G. So maksudnya E to G ialah jeda 3. Sebab ada 3 huruf di antara dua note ini. So E. Kemudian baru kita coba lihat berapa semitone yang terdapat di antara dua note ini. So starting from E, we have 1 semitone, 2 semitones, 3 semitones. So ada 3 semitone di antara dua note ini. So if we go back to our previous note, kalau ada 3 semitone, ialah apa? Minor third. Right? So kamu lihat, kamu nampak itu perkataan third di sini atas. Okay, kamu coba cek. Okay, so kalau third, kalau 3 je semitone, it is a minor third. So the correct answer is minor third. So if we press the answer bell, the correct answer will be minor third. So it's a minor third. Okay, now for those of you yang lambat masuk, ataupun mungkin kamu punya internet connection tidak begitu baik, I will be uploading dia punya ulang tayang on YouTube sometime today. So kamu boleh tengok baliklah untuk mendapat explanation dia. Okay, second example for everyone to try. So kali ini besar sikit dia punya jeda. And kamu kena cek juga kalau itu flats itu akan ambil kira. So you have to check your flats and sharps as well lah. Okay, second example for you to try. At least kamu boleh dapat dia punya jeda arm lah. At least dia punya number kamu dapat dengan betul. Because itu number cari jeda arm dari last year lagi kita belajar. Alright, so go ahead and type your answers. Okay, what number is it? Sebenarnya kamu tidak pun, well, kamu kena tahulah apa note dia.
Right? Tapi untuk cari dia punya nombor, kamu tidak pun perlu tahu apa nama note dia sebenarnya. Okay, tapi of course untuk cari dia punya quality, kamu kena tahulah apa nama note dia. Oh, mau minta tengok pilihan? Okay, itu pilihan kamu. Untuk hari ini ada pilihan. Nanti exam kamu tidak pilihan tuh ah. So pilihan kamu ialah 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kalau 4 dan 5 ataupun 8, it's perfect. It'll be perfect. But if it's 2, 3, 6 or 7, kamu masih kena tentukanlah sama ada dia major ataupun minor. Okay, we finally have one answer. Anyone else? Okay, 2 people have said major 6. Okay, 1 person has said... Okay, 3 people have said major 6. Okay, let's check first. Let's check first the number lah. Is the number correct? So A to F. So A, so that's one number. So 1, A, B, C, D, E, F. So it's 6 numbers. 6 letters. A, B, C, D, E, F. 6 letters. Kalau kamu kira pun, dia punya jarak di staff pun, you should see, memang 6 tu kamu akan dapat. So, the number is 6. So, sekarang kamu kena kasih tentulah sama ada dia major ataupun minor. If it was major 7, fated, kalau major 7, remember last year, kalau nombor ganjil, dua-dua note akan berada dalam garisan ataupun ruangan. Kalau nombor genap, satu dalam garisan, satu dalam ruangan. So for example, this one is a 6. So 6, for 6, dia nombor genap. So satu akan dalam ruangan, satu akan dalam garisan. Okay, let's check. So A, the first note is A, second note is F. Sekarang kita kira jumlah semitone. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's count again just to make sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 semitones. Kita cek kita punya nota tadi. So kalau 6 semitone, kalau 8 semitone, it is a minor 6. Okay? So the actual answer is minor... Wait, let me go back here. So the actual answer is minor 6. And kalau kamu dengar pun, bunyi dia pun memang bunyi minor. Right? Now, if it was A to F sharp, that would have been major 6. Alright, so even if we click on it, correct answer is major 6. Minor 6. Kalau saya tekan major 6, it'll turn red. Meaning to say it's not the correct answer lah. So the correct answer is actually minor 6. Okay? At least you got the number correct. So at least, kalau nomor kamu betul, at least kamu dapat separuh lah markah dia.
Yeah, which is still better than getting 0 lah. Alright, let's try this one. Sekarang bass clef. We're using the bass clef this time. And we have 2 notes as usual. So go ahead and try to answer it. Okay, at least first find the number. What's the number? Apa dia punya jedaan. Kemudian baru cuba cari dia punya quality. I hope everyone at home is at least trying. Okay. Kalau kamu tengok saja, memang tapi kamu tidak cuba di rumah, it's hard for you to understand when you don't try. Kalau kamu cuba, even if you make a mistake, tapi kamu nampak cara yang betul, and then kamu cuba balik-balik, lama-lama kamu akan dapat juga, at least it'll be faster for you to learn that way. Kau cuba buat salah, kau cuba buat salah, kau cuba kau dapat betul daripada kau try baca saja tapi tidak cuba buat. So I have about a couple people here who have said minor 3. One has said major 3. Well, let's first check the number. So the first letter is F. Actually, it's down here because it's basic left. So first letter is F. Second letter is A. And if we check the number of letters, we have F, G, and A. So we have 3 letters in between. So the number 3 is correct. So nombor 3 tu betul. So it's just a matter now of sama ada dia major ataupun minor. So far we have 3 votes for minor and 1 vote for major. How about the rest of you? Anyone else would like to have a try to check? Okay, another one said major and another one said minor. Check betul-betul. Okay, no other answer. Alright, let's try check our answers together. Okay, another one has said minor 3rd. Okay. So, let's check. First note is F. Second note is A. Okay, itu flat, itu kita tidak perlu ambil kira because it's B flat and E flat and we don't have B flat or E flat in our question. So, let's count the intervals. So, 1, 2, 3, 4. So, we have 4 semitones between these 2 notes. So, if we look, 4 semitones is a major 3rd. So if I were to say minor 3rd, it'll turn red. So correct answer is major 3rd. Okay? So if you got minor 3rd, mungkin ada kesilapan kamu masa cuba mengira dia punya jumlah semitone. So be careful with that one. Okay, let's do 2 more examples. Second last example for today. Second last example, find the number, then find the quality.
Memang mengambil masa juga. I understand. It takes some time of practice and exercise untuk kita betul-betul biasa dengan ini. Okay, take note dia menggunakan bass clef. Bass clef bukan treble clef. So bass clef garisan yang keempat ialah F. That's your clue for bass clef. Okay, and remember ada tanda sharp tapi ada juga tanda natural. So itu pun kamu kena ambil kira lah bila kamu cuba mencari dia punya quality. Nah, kamu tengok pilihan jawapan yang ada. Okay, so what's the number? At least the number by now, at least itu number kamu sudah tahu lah by now. Okay. Let me show you this slide again. Kamu boleh cek. Okay. Berapa interval, berapa semitone yang kamu kena cek. And then I'll come back to this question. Okay, Luke is answering minor second. Sorry, -7. Why did I say second? -7. How about the rest of the class? Both of the notes, dua note berada pada garisan. So nomor dia, kamu tahu confirm ialah nombor ganjil, bukan nombor genap. So only one answer. How about the rest of you? Takkan Luke sejak balik-balik menjawab. Okay, one answer. A couple of answers have said major 7. So Jivera and Adelaide both have said major 7. Okay, kamu boleh cek balik. You can check the notes again. Cek betul-betul berapa semitone yang kamu perlu. Okay, and then you can come back and check. Okay, more people are saying major 7. Couple are saying -7. Okay. -7, major 7. Kamu boleh bincang sama-sama. Okay, let's see. What's the first note? So the first note is the lower note is a G. Yeah, so the lower note is a G. And the upper note is an F natural. So walaupun ada tanda F sharp di hadapan, tapi dia ada natural, so it's F natural. It's not F sharp, F natural. So from G to F natural. So if we count, we go, starting from G, we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So between G to F, there are 10 semitones. So 10 semitones, let's check. Let's check kita punya notes. Okay, so for a seventh with 10 semitones, it is a minor seventh. Okay, minor seventh. So if I click on minor seventh, it should turn green. So M huruf kecil ya. And it turns green. So it was actually a minor 7. Okay, last one for today. Ini paling senang. Ini tidak payah kira semitone pun boleh. Last one. Last one for today. And then I will let it out dan kita buat kita punya kerja. Tugasan untuk hari ini. Kita punya classwork. Paling last ini, kalau kamu tahu note yang pertama dan note yang kedua, boleh sudah dapat jawaban. Tidak payah kira pun semitone ini. Okay, yeah, so ini a lot of people have already shared the answer. Right? So first note is C. Second note is also C. But let's just check to make sure. Alright, so perfect 8 should be 12 semitones. So let's just check. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 semitones in all. So yes, exactly, that is correct. The correct answer is P8. Capital P. Usually for perfect itu P kita kasih huruf besar. Right? Even though it might not make a difference, tapi we usually have capital letter P. Just untuk mengelakkan confusion. So, perfect 8. Okay, so. Alright, so. I know it might be a little bit complicated at first, but if we take our time, kita coba buat balik-balik. And of course, kita masih ada 1 tahun untuk continue practicing this, so don't worry. We'll come back to this every now and then. We'll be able to do it. Okay, so before I let you out of the Google Meet untuk buat tugasan kamu untuk hari ini, kita ambil dulu kita punya attendance. So yang boleh turn on camera, please turn on your camera. Okay, for those of you who can, please turn it on. If you cannot, sebab tidak kuat line ataupun apa, then that's fine. I always find it so interesting. Macam-macam lah tempat orang buat online class. Ada yang di bilik, ada yang di luar, ada yang duduk di pokok, ada yang duduk di tingkap. Alright, so go ahead. Let's look at the camera. I'll take a screenshot and everyone smile. 1, 2, and 3. Okay. Okay, tidak apa. Kalau stuck, tidak apa. Kalau tidak kuat line, tidak apa. Okay, one more time. Look at the camera and smile. 1, 2, and 3. Okay, so thank you everyone for listening. So you may leave now and I will send you your work for today on WhatsApp. Okay, have a nice day everyone.